सबक नंबर 3, जानदारों में तनु और दर्जा बंदी। नबातात में तनु। हमारे अतराफ कई मुकामात पर अलग अलग किस्म के नबातात पाई जाती हैं। कुछ नबातात घास की तरह छोटी तो कुछ ऊंचे डेरेदार होती हैं। कुछ नबातात पानी के अंदर तो कुछ सतह पर तैरती नजर आती हैं। रेगिस्तान में भी हमें कुछ नबातात नज़र आते हैं। इतना ही नहीं बल्कि एक ही किस्म के नबातात में हमें तनु नज़र आता है, जैसे गुलाब की मुख्तलिफ़ किस्में, मुख्तलिफ़ ज़ायक़ों के आम, गेहूँ या चावल की मुख्तलिफ़ किस्में। कुछ नबातात में तो जड़, तना या पत्ते नहीं पाए जाते, वो आम नबातात से मुख्तलिफ होते हैं। आइए हम इन नबातात में तनु के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। इस शक्ल का मुशाहिदा कीजिए। इसमें हम देख सकते हैं कि नबातात कई किस्म के छोटे बड़े। जो नबातात सूरज की रोशनी में अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं उन्हें खुद कफ़ील नबातात कहते हैं। जो नबातात सूरज की रोशनी में अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं उन्हें खुद कफ़ील नबातात कहते हैं। यानी जो नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करता है उसे खुद कफ़ील कहते हैं। मसलन जासूदी, अनार, सदाबहार वगैरह। ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, इसलिए इन नबातात को खुद कफ़ील नबातात कहते हैं। फुफुंद, ताग, अमरबेल अपनी ग़िज़ा दूसरे पौधों से हासिल करते हैं, इसलिए इन्हें गैर कफ़ील कहते हैं। यानी ये नबातात अपनी ग़िज़ा दूसरे पौधों से हासिल करते हैं। वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते, दूसरों से हासिल करते हैं, इसलिए इन्हें गैर कफ़ील कहा जाता है। देखिए इस शक्ल का मुशाहिदा कीजिए। सुराहीदार पौधा जैसे नबातात किरमखोर है। इस शक्ल का मुशाहिदा कीजिए। इस दरख्त के ऊपर अमरबेल, देखिए अमरबेल ये अपनी ग़िज़ा इस दरख्त से हासिल कर रही है। अमरबेल ये गैर कफ़ील नबातात है जो एक दरख्त से अपनी ग़िज़ा हासिल करती है। उसी तरह इस फुफुंद का मुशाहिदा कीजिए। वो अपनी ग़िज़ा दूसरे नबातात से हासिल करते हैं। इस शक्ल का मुशाहिदा कीजिए। सुराहीदार पौधा जैसे नबातात किरमखोर होते हैं। इस वीडियो में देखिए कि किस तरह एक सुराहीदार पौधा किस तरह से का शिकार कर रहा है और उससे अपनी ग़िज़ा हासिल कर रहा है। इसका अनुभव, इसका मुशाहिदा कीजिए। नबातात की साख। आमतौर पर नबातात के दो हिस्से होते हैं, ज़मीन के ऊपर का हिस्सा तना और ज़मीन के अंदर वाला हिस्सा जड़। नबातात के अहम हिस्से जड़, तना, पत्ते हैं। अफज़ाइश नस्ल के लिए इनमें फूल आते हैं जो बाद में फल में तब्दील होते हैं। इन फलों से बीज हासिल होते हैं। इन बीजों से नया पौधा तैयार होता है। सामने की शक्ल देखिए, इसे जड़ कहते हैं। जड़ ये मिट्टी को थामे रखती है, पौधे को सहारा देने, ज़मीन से पानी और ग़िज़ाई मादे जज़्ब करके ऊपर पहुंचाना जड़ के अफ़ाल है। इसका मुशाहिदा कीजिए। जड़ का काम है पौधे को सहारा देना,
زمین سے پانی اور غذائی مادے جذب کرنا۔ گاجر مولی میں جڑ غذا کا ذخیرہ کرتی ہے۔ گاجر اور مولی میں جڑ غذا کا ذخیرہ کہلاتی ہے۔ جڑ کی دو قسمیں ہیں، اصل جڑ اور ریشے دار جڑ۔ جڑ کی دو قسمیں، اصل جڑ، ریشے دار جڑ۔ جڑ کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، اصل جڑ اور ریشے دار جڑ۔ یہ دیکھیے اصل جڑ، اس شکل کا مشاہدہ کیجیے، اسے اصل جڑ کہتے ہیں، اور یہ ریشے دار جڑ ہے۔ ان دونوں کا آپ بغور مطالعہ کیجیے، اصل جڑ کیسی ہوتی ہے اور ریشے دار جڑ کیسی ہوتی ہے۔ اس سے ہم جڑوں کی قسمیں معلوم کر سکتے ہیں۔ جڑوں کی دو قسمیں ہیں، اصل جڑ اور ریشے دار جڑ۔ تنا، تنا نباتات کی اونچائی اور ساخت کا انحصار تنے پر ہوتا ہے۔ تنا غذا کی تیاری، غذا کو پودے کے مختلف حصوں تک پہنچانا، غذا کا ذخیرہ کرنا، اور کچھ نباتات میں یہ افزائش نسل کا عمل انجام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ نباتات کے دیگر حصوں کو سہارا دیتا ہے۔ شکل میں آپ دیکھیے، یہ تنا ہے۔ تنے کا کام کیا ہے؟ پودے کو سہارا دینا، غذا کا ذخیرہ کرنا اور افزائش نسل کے عمل میں وہ کام انجام دیتا ہے۔ پتے، پتے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، غذا کی تیاری میں یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پتے دو قسم کے ہوتے ہیں، مفرد اور مرکب۔ شکل کا مشاہدہ کیجیے، پتے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، غذا کی تیاری میں یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور پتے دو قسم کے ہوتے ہیں، مفرد اور مرکب۔ شکل کا مشاہدہ کیجیے، مفرد پتا جیسے جاسمین، اور مرکب پتا جیسے گلاب کا پتا۔ پھول یہ نباتات کا خوبصورت حصہ ہے، وہ لمبے یا چھوٹے ڈنٹھل کے ذریعے تنے سے جڑا ہوتا ہے۔ پھول کا مخصوص رنگ اور ساخت ہوتی ہے، یہ افزائش نسل کا اہم وسیلہ ہے۔ شکل کا مشاہدہ کیجیے، پھول نباتات کا خوبصورت حصہ ہے، وہ لمبے یا چھوٹے ڈنٹھل کے ذریعے تنے سے جڑا ہوتا ہے۔ پھول کا مخصوص رنگ اور ساخت ہوتی ہے، یہ افزائش نسل کا اہم وسیلہ ہے۔ پھل، پھل مختلف ساخت کے ہوتے ہیں۔ پھلوں میں ایک یا ایک سے زیادہ بیج ہوتے ہیں۔ سیم، بٹانے یعنی مٹر کی پھلیاں پھل ہی ہیں۔ شکل کا مشاہدہ کیجیے، کس طرح سے پھول پھل کی شکل اختیار کرتا ہے۔ شکل کا مشاہدہ کیجیے، پھل بن رہا ہے اور اسی پھل کے بیج سے دوبارہ نیا پودا نکلتا ہے۔ پیارے بچوں، جانداروں میں تنوع یہ ہمارا یہاں پر مکمل ہوا۔ اب جانداروں کی درجہ بندی یہ ہم اگلے حصے میں پڑھیں گے۔